یہ دینی مجلس ہے، قرآن دی مجلس ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہے۔ اس حال دے اندر ادب دے نال احترام دے نال تشریف رکھو۔ جو دوست جو حاضرین ادب کرن تو مجبور نے، احترام نہیں کر سکتے، انہاں کوئی گفتگو کرنی ہے یا کوئی معاملہ کرنا ہے تے حال تو باہر جا کے کرن، تاکہ قرآن کریم دی توہین کر کے بے ادبی دے زمرے دے اندر نہ ہوں۔ اور دوسری گزارش کرانگا کہ پاک مجلس سے کوشش کرو کہ باوضو ہو کے بیٹھو، اور جتنی دیر بیٹھو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کچھ نہ آئے تے انا للہ پڑھی جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی محمد، بھائی ذرا تھوڑی جی ایمانی حرارت نال بولو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نام لے آ جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے درود پاک پڑھنا ہے۔ مینو قائد پنجاب، قائد یوتھ فورس اور قائد حضرت مولانا ثناء اللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جان نشین ابو طلحہ مجاہد صاحب نے کچھ فکر آخرت دے حوالے دے نال حکم فرمایا، تو جو بھی عمل کیتا جاندہ ہے وہ دا مقصد ہے کہ اللہ پاک ساڑی آخرت بہتر کر دے۔ قرآن کریم پڑھیا جائے، تبلیغ دا سلسلہ ہوئے، جہاد دا سلسلہ ہوئے، ختم نبوت دا موضوع ہوئے، توحید دا موضوع ہوئے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہوئے، اس دا مقصد ہے کہ اللہ پاک ساڑی آخرت بہتر کر دے وے، اور جڑے دنیا تو جا چکے نے اللہ پاک انہاں نو اعلیٰ علیین دے اندر جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڑھے سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ بے جڑا ایمانداری نال آمین کہے اللہ پاک او دا یقینی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اجے بھی آواز نہیں آئی، اللہ پاک ساڑھے سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اے چیک نہ آئے، آواز نو صاف رکھو۔ موت جڑی ہے برحق ہے، اور زندگی جسم اور روح دا نہ ہے۔ جس وقت تک اس جسم دے اندر روح موجود ہے اس وقت تک زندگی ہے، تو جدو روح جسم تو جدا ہو گئی ایدہ نام موت ہے۔ اے جتنیاں لائٹاں جر رہی ہیں ایدہ پیچھے بجلی دے نال کنیکشن، تو جدو تھوڑا جا کنیکشن ٹوٹ جائے، رابطہ ختم ہو جائے، تو ساریاں چیزاں بجھ جاندیاں نے۔ جدو جسم دے بچو روح نکل گئی، پھر ہاتھ پھڑ دے نہیں، پیر چل دے نہیں، زبان نے بولنا نہیں، اکھاں نے ویکھنا نہیں، کناں نے او بولو ذرا، کناں نے سننا نہیں، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا کا دے نالے روح دے نالے، اور روح کی چیز ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مشرکین مکہ لا جواب رہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر معاملے دے اندر انہوں نے لا جواب کیتا ہے۔
بڑی کوشش دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا جواب کرن دی کوشش کی تھی پہ ایسا سوال کریے انہاں نو جواب نہ آئے یہودیاں کو لو سوال لے آندہ کہنے لگے پوچھو جی روح کی چیز ہے سوال کیتا اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اے میرے محبوب علیہ السلام تو آڑے کو پوچھ دینے روح کی چیز ہے اتنی کوشش نال سوال لے کے آئے اور اللہ پاک نے دو لفظہ جواب دیتا فرمایا قل الروح من امر ربی سونے کہہ دیو روح میرے رب دا امر ہے روح ساڑھے رب دا امر ہے بھائی توجہ نال حسن کھیڑن والی مجلس نے سیریس ہو کے بیٹھو جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں توجہ فرماؤ مجلس نو شغل نہ بناؤ سنجیدگی دے نال بیٹھو جدوں علماء سنجیدہ ہو کے بیٹھن گے پھر عوام بھی سنجیدگی نال بیٹھن گے جدوں عوام سنجیدگی نال بیٹھن گے پھر بچے بھی سنجیدہ ہون گے اصل بنیاد علماء تو چل دیئے کہ جلسہ کران والے خوش طبیعہ دے اندر مصروف ہوندے نے اور انہاں وال دیکھ کے پھر دوسرے عوام جڑے نے وہ بھی خوش طبیعہ دے اندر ہوندے نے نہ قرآن وال توجہ نہ حدیث مصطفیٰ دا احترام اللہ پاک ادب دے نال بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے توجہ فرمائیے اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا فرمایا سونیا کہہ دیو کہ روح میرے رب دا امر ہے روح میرے رب دا حکم ہے جنہ چر مٹی دے وجود دے اندر اے روح موجود ہے اس وقت تک زندگی ہے جدوں روح نکل گئی تے زندگی کی ہویا وہ تو اڈے بچ آیا نا روح وہ ہے جے کہ نہیں تے بول دے کیوں نہیں جدوں روح نکلے گی پھر نہیں بولیا جاندہ اے وجود اللہ پاک نے کادا بنایا اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ رب کائنات نے فرمایا سا انسان دا وجود کمیں بنایا جدوں سائنس نہیں سی 1500 سال پہلے اللہ پاک نے دسیا سا کمیں بنایا تے پنجابی دے اندر ترجمہ سن لو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی پھر وقت متعین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے پھر جگ تے آگیوں تے لک بنی پھر لنگوٹی مڑ شیر جوانا تے مڑ بڑڑا ہو گیوں نہ تر سکے بن سوٹی پھر جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تے تیری سگ گئی گردن موٹی اے دنیا تے ضائع کر لیو بندیا رب آخرت کرے نہ کھوٹی اجڑا وجود ہے اللہ پاک نے مٹی دا بنایا جس ویلے موت آئی تے مٹی دا وجود چلا گیا مٹی وچ اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى
रब्बे कायनात ने फरमाया असां तुहानू मिट्टी दा बनाया ते दोबारा मिट्टी दे अंदर जाना, फिर मिट्टी विच नहीं रहना, दोबारा तुहानू मिट्टी विचों जिंदा कीता जाएगा। काफर कहन लगे किवें जिंदा कीता जाएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया वज़ारा बलाना मसलन व नसिया खल्का क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। रब्बे कायनात ने फरमाया एक इस तरह का बेईमान नबी पाक दे सामने आया, अपने हाथ दे अंदर इंसानी हड्डी बुसीदा हड्डी लैके आया, अपने तलियां दे अंदर मल के ओदी सुहा बना के ते फूक मार के उड़ा के कहन लगा मैं युह्यिल इज़ामा व हिया रमीम, ऐ जिहड़ी मिट्टी मैं फूक नाल उड़ा दिती है इनू दोबारा कौन जिंदा करेगा? रब्बे कायनात ने फरमाया कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। रब्बे कायनात ने फरमाया सोनिया कह दियो जिस रब ने पहला पैदा कीता दोबारा भी पैदा करन ते ओही कादर है। पहला किने बनाया? अच्छा पहला बनाया रब ने ते बाद दे विच कबर नूं ठुड्डा मारिया ते आख्या कुम बेइज़नी, निरा झूठ। कायनात दे अंदर अगर सच है ते रब दा कुरान है, नबी पाक दा फरमान है। अल्लाह पाक इन्हां जहला तू जान छुड़ाए, अल्लाह पाक इन्हां नूं हिदायत अता फरमाए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आ रहे ने ना, अल्लाह पाक दी रहमत नाल अल्लाह पाक उस मर्द मोमिन दी मुजाहिद दी हिफाजत फरमाए और मरकजी जमीयत नूं अल्लाह पाक सलामत रखे। और जितने अहले तौहीद ने, जितने अहले हदीस ने, दीन दे मुजाहिद ने, तौहीद दे परवाने ने, और डॉक्टर जाकिर नाइक अगर इंडिया में ते बुत परस्तां नूं तकलीफ है, अगर पाकिस्तान आ रहा है तो कबर परस्तां नूं तकलीफ है। कबरां वाले जिंदा कर देने। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, रब्बे कायनात ने फरमाया जिन्हें पहला बनाया दोबारा भी, बोलो तो सही थोड़ा जा, दोबारा भी ओहो ही बनाएगा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नूं पैदा किने कीता? अल्लाह दी जात ने। दोबारा कौन पैदा करेगा? अल्लाह ही पैदा करेगा। अल्लाह दी जात तो सिवा कोई पैदा करने वाला कायनात के अंदर है ही नहीं। ओ अल्लाह दी जात है। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा वस्समाअ बिनाआ वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इधर मौत दा वक़्त आया, रूह निकली है। जड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वेले रूह निकल दी है, अल्लाह पाक ने दो मुकाम अगे बनाए ने। सूरह मुतफ्फिफीन 3 सपारा, एक मुकाम दा नाम इल्लीजीन है, दूसरे मुकाम दा नाम सिज्जीन है। सिज्जीन जहन्नमिया दा मुकाम है ते इल्लीजीन जन्नतियां दा मुकाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लीयीन। रब्बे कायनात ने फरमाया नेक आदमी दी रूह इल्लीयीन दे अंदर, जन्नत दे मुकाम दे अंदर। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया